नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी जेणे जीवु तेणे जा कर्म घेनी बुलुथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जणे राजा थांती जे तांकर पुओ झियो किछि होउ न थाए। दिने राजा चिंतारे गालरे हाथ देकी बसी थांती। राजमाता आसी पचारिले, हईरे पुओ कौन भाबुचु? राजा कहिले, मु आखि बुझी देले एडे बड़ मूलक एते धन संपत्ति सबु पानी रे पड़ी जीव। माँ बड़ बड़ुआंकु टोपिए पानी टेकिबाकू किए अछि? राजमाता कहिले, एइथि पई तू एते चिंता करूचु? आउ गोटिए राजा झियकू तो सांगरे बाहा करई देबी। सतकु सत अल्प दिन परे राजांकर द्वितीय विवाहर आयोजन हेला। धूमधाम रे बाहाघर भी हेला। नुआ राणी आसिले, हेले राजांकर पिलाटिए हेलानी। राजा पुणी भावना करी बसिले। राजमाता आउ गोटिए बोहू आनिले, हेले तांकर भी किछि पिला झिला हेलानी। घर संसाररू राजांकर मन छाड़ीगला। एठी आउ कार्य नहीं। तीर्थव्रत करिबे, बाबाजी सन्यासींक सेबारे काल कटेइबे। दिने राति अधरे राजा उआसरू बाहरी गले। एकुटिया घोड़ारे बसी अनेक कोश झपटी गला परे गोटिए बुढ़ा बरगछ तले थका मरिले। विराट काय गछ से, बड़ बनसीय मान लंबिची, मझी डालरे कोरड़। सेठी पेचा पेचुणी बसा लटकीचंती दल दल बादुड़ी। बरगछ कड़रे गोटिए पोखरी अछि, सिंगड़ा बण। सेथिरे जणे बाबाजी गाधौचंती। उइला सूर्यंक आड़कू चाही मंत्र जप करूचंती। मुंडरे तांकर लंबा लंबा जटा, मुहरे लंबा लंबा दाढ़ी। मंत्र जपी सारी बाबाजी तुठकू आसिले। राजा तांको आगकू जाई तांको पाद तले लंब होई पड़ीगले। बाबाजी कहिले, किरे बाइया कौन कुआड़े आसिलु? राजा कहिले, कोउ कथा तुमको अजणा बाबा, मते पुणी कहिबाकू पड़िबो। बाबाजी आखि बुझी टिके रही जाई कहिले, बुझिली तो मनस्कामना पूर्ण हब। मु जा मागिबी तू मते देई परिबु? राजा कहिले, राज्यरू अधे कहिले देबी। हीरा लीला मोती माणिक मो भंडार रे जहा अछि सबु आनी आपणक पाद तले अजाड़ी देबी। हाथी घोड़ा दुआलिया गाई जहा चाहिबे सबु आनी आपणकू देबी। बाबाजी कहिले, अरे ना ना ना, आमे बाबाजी लोक, आमर ये धन संपत्ति हाथी घोड़ा दुआलिया गाई रे कौन प्रयोजन? आमे तो संसार छाड़िकी आसीचु, पुणी काई किए माया रे पशिबु? कथा कण कि तोर 3टी पुओ हब, 2टी की तू रखिबु, आउ गोटिए पुओ तू मते दबु। राजा शंखरे पानी टेकी देले। 3 बार सत्य करुची बाबा, ए कथा केबे अन्यथा हबनी। बाबाजी कहिले, दक्षिण दिगकू नाक सळखी जीवु। 3टी आंब तोटा पड़िबो। मझी तोटारे 3टी आंब गछ अछि। मझी गछरे 3टी आंब पाचिची। 3टी जाक आंब तोली नेई 3 राणींकू दबु। आंब खाइले 3 राणींकर 3टी पुओ हब। बाटरे काहा सांगरे कथा भाषा हबुनी। इष्ट देवतांकू सुमरणा करी चली जा। राजा सान राणींकू देखी पारंतिनी। बड़ राणी आउ मझिया राणींकू 2टी आंब देले, सान राणींकू देलेनी। राजमातांकू देले। राजमाता मने मने विचारिले, 2 राणी तो 2टी खाइले, सान राणी काहींकी खाइबनी? से की पाप करिछि कि? या बिचारी से आंबटीकू सान राणींकू खाइबाकू देले। समयक्रमे 3 राणींकर 3 पुओ हेला। सान राणींकर पुओ होबा कथा राजांकू जणा न थाए। 5 बरस पुरिला बेलकू राजा 2 पुओकू चाहाळीकू पठेइले। सान पुओ मध्य तांको सांगरे चाटशाळीकू गला। सान होउची 3 पुओंक मध्यरे पढ़ारे सरस, कौ गुणरे बाछिबाकू न थाए। एमती केते दिन गला। कुमार मानंकू 12 वर्ष हेला। बाबाजी आसिले, राजांकू भेटी कहिले, राजा मो पुओटीकू एबे मते दियो। राजा कहिले, पुआ आउ काहीं, जोड़िए तो हेले। 3टी पुओ हेइथिले तम भाग तमे पाइथांत। बाबाजी कहिले, तमे जानिन ए 2 जनक बाद तमर आउ गोटिए पुओ अछि, सान राणींक पुओ। ए 3 जनक भितरु मो पुओटीकू मु बाछि नेबी। 3 पुओ जाका आसी ठिया हेले। बाबाजी बड़कू पचारिले, कंटा झटा बाटे जीवु ना बाघ भालू बाटे जीवु? बड़ कहिला, कंटा झटा बाटे जीवी। सेमिति मझिया पुओकू बा आज पचारिले, अरे तू कंटा झटा बाटे जीवु ना बाघ भालू बाटरे जीवु?
मझिया कहिला कंटा झटा बाटर जीवी। सान को समान कथा पचारिले। सान पुओ उत्तर देला मु बाघ भालू बाटर जीवी। बाघ पिठी बसी कोरोना मारी दौड़े देवी। बाबाजी कहिले हाँ एई होउची मो लाखी पिला, मु एयाकू नेबी। राजा किछि बाधा देलेनी। बाबाजी पिलाटिकी घेनी चलिला। सानराणी कांदी बोबई रहिले। बाबाजी राजा पुओ को नहीं बनस्थ को गला। सेठी बाजीर घर। बाजी राजा पुओ हाथ में कंची काठी देई कहिला अरे पुओ तू एठी था, मु जाउची एइने आसीबी। आउ मने रख ए सबु घर तू फिटेइबू, हेले एई शेष बखरा को केबे फिटेइबुनी, सेठी विपद अछि। बाजी गला परे राजा पुओ विचार कला कौन विपद अछि, कहीं बाजी घर फिटेबा मना कला। जहा हबार हौ फिटेकी थरे देखिबा। या कही शेष बखरा को फिटेई देला। ओह कि भयंकर! गुड़ाए मनीष मुंड टंगा ହେଇଛି। रक्त नहीं कि मांस नहीं, खाली खपुरी खोलपा। सेमाने राजा पुओ को देखी किरिकिरी हेई हसी उठिले। रजा पुओर छाती दाऊ दाऊ पड़िला। से अचेत हेई तले पड़ी जाइनी, एतिकी रक्षा। राजा पुओ छाती दंभ करी पचारिला तमे तो सबू मल्ला मनीष, तमे हसुच पुणी केमिति? मल्ला मनीष को मु डरेनी। मुंड मान कहिले अरे तू तो आउ घड़ीक परे आम परी एमती हसीबू, तो मुंड भी एमती ए घरे टंगा हब। तो भाग्य मंदरे तारी हाथ रे पड़ीगलु, आउ तोर रक्षा नहीं। से काली को पूजा करे, काली आगरे एमती केते मनीष को धरी आनी बलि दिए। आज होची तो पाली, आज तू एठी बलि पड़ीबू। बाबाजी एई क्षणी पूजा जिनिस नहीं आसीबो। राजा पुओ कहिला पंसीबार कौन किछि उपाय नहीं? मुंड माने कहिले अरे से बाबाजी आगरू माछीटीए भी खसी जाई परिबनी। से बुढ़ी आनी जाल फिंगी धरी आनिबो। ता गोड़े कठौ अछि, से पाहुंडके कोसे दौड़ी जाई परिबो। तेबे गोटिए उपाय अछि। एबे बाबाजी आसिले तते पाट खदी पिंधेइबो, मुंडरे मंदार माल पिंधेइबो, कहिबो जा कालींक पाखरे मुंडिया मार। तू कहिबू मु होछि राजा पुओ, मु मुंडिया मारी शिखिनी, केमिति मुंडिया मारिबाकू हुए मते टिके शिखई दियो। बाबाजी जेतेबेले साष्टांग प्रणाम करी देखई दबो, सेतिकी बेले तू कालींक हाथरू खंडाटा नेई ता बेकरे चोटे दबू। बाबाजी मल्ला परे आम कथा भूली जिबुनी। आम उपरे मुठाए बाली फोपाड़ी देले आमे सबू जी उठिबू। राजा पुओ ए कथा मने रखिला। आउ पुणी निज जगह को फेरी आसिला। शतकु शत दंडक भितर बाबाजी कौठु थिला आसिला। कपाଳରେ तार रक्तचंदन, पिंगल जटा दाढ़ी, जेमितिकी से जलंता निया। आसी राजा पुओ को लाल पाट पिंधेइला, रक्तचंदन टीका देला, बेकरे देला सिंदूर आउ गोटे मंदार माला। कालींक पाखକୁ नहीं जाई कहिला लंब हेई पड़ी मां को प्रणाम कर। राजा पुओ कहिला आमे तो राजा पुओ प्रणाम करी जानुना, तमे टिके मां को प्रणाम करी मते देखई दियो। बाबाजी जेमती लंब हेई सोई पड़िला। राजा पुओ सांगे सांगे ता बेकु को देला चोटे। सेउठु मुठिए धूली नहीं से मनीष मुंड थिबा घरे पकई देला। समस्ते जी उठिले। किए राजा पुओ, किए साधव पुओ, किए केउ देशर केते रूपर केते रंगर। बाबाजी तांकु सब आनी बलि देइथिला। समस्ते राजा पुओ को बड़ आदर कले। तापरे जेझा घर को गले। जाऊ जाऊ राजा पुओ गोटे राज्य रे पहुंचिला। से देशर जेमा तीनोटी गार टाणिकी बसछि। जीए से गार तीनटा को डेइबो से ताकू बाहा हबो। राजा पुओ डेई गला, जेमा को बाहा हला। बहुत यौतुक सांगरे राजा पुओ गोटे बारहा आनिला। तापर से गोटे राज्य रे पहुंचिला। सेठी राजा झियो संकल्प करिछि जीए एका निश्वास के घोड़ा दौड़ेई ए नईटी को पार ही जीवो, राजा झियो ता बेकरे बरणमाला दब। राजा पुओ पारी ही गला। बहुत यौतुक सांगरे छोटी पाराटिए पाइला। राजा पुओ दी कन्याक यौतुक घेनी निज राज्य रे पहुंचिला। सेते बेलकु बुढ़ा राजा मलेणी। दी भाई राज्य को भागबांटी नैचंती। सान भाई पहुंचिलारु ताकू कहिले तू जदि आज राति पाहिला बेलकु गोटे पोखरी खोली दबु ताहले तू जाई राज्यरू भाग पाइबू। राजा पुओ भावनारे बसिला। बड़राणी कहिले चिंता करुच कहीं, आम साथी रे बारहा अच्छी परा। बड़राणी राजा पुओ को आश्वासना देई
ବାରହାକୁ ଡାକି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା କଥା କହିଲା। ବାରହା ସେଇ କ୍ଷଣି ତା ଅଂଶ ବଂଶ ଡାକି ଆଣିଲା। ରାତିକା ରାତି ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳେଇ ଦେଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍। ତାପରେ ଦି ଭାଇ ବାଡ଼ିରେ ଭରଣେ ସୋରିଷ ବୁଣି ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଏଇତକ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ଦବୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଏ ମୁଲକ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ। ସାନରାଣୀ ଛୋଟି ପାରାକୁ ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲା। ଛୋଟି ପାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାରାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ପାରା ସବୁତକ ସୋରିଷ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଠୁଳ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ବି ଭୟ ପାଇଗଲେ। ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି, ତା ସହିତ ଚାଲାକି ଖେଳିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାନ ଭାଇକୁ ତାର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏବେ ରାଜା ପୁଅ ନିଜର ଭାଗ ପାଇ ଦି ରାଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି ପରଶୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବେଷଣର ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କାହାଣୀ ଲହଡ଼ି ଗଣି ଧନୀ ହେଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବୀରତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ କିପରି ଚଳୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଜେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜା ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କର ପୁରୀରେ ନଅର ଥାଏ, ଆଉ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ରାଜା ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରୁ କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଳିକଜିଆ ଲାଗୁଥିବାର ରାଜା ଶୁଣିପାରିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ଘରେ 3 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଜଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଛପର ହେଇନାହିଁ, ଘର ଯାକ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ପିଲାଏ ଖାଇବେ କ'ଣ, ରହିବେ କେଉଁଠି? ବାପା ହେ ତମର ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ତେବେ ଏସବୁ କିଏ ବୁଝିବ? ପୁରୁଷ ଜଣକ ଲେଉଟିକି କହୁଛି, ମୋର ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତ ରୋଜଗାର ହେଉନି। ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା କି? ତମେ ଦେଖନ୍ତ, ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ମୁଁ କୋଠା କରିଦିଅନ୍ତି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଚପରାସି ଆସି ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦରବାରକୁ ଡାକିନେଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତମେ ଦରବାରରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ଲୋକଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜଣେଇଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ ଖାଲି ଛାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନୀତି ଦେଖା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ, ଲୋକଟା କେବଳ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ନିହାତି ଓଲୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ କେମିତି ତା ଚାଳ ଘରକୁ କୋଠା କରିପାରିବ? ଯାହା ହଉ, ଦରବାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜା ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଲୋକଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଆସକୁ ଆସେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦରବାରରେ ବସି ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇ ପଛପଟେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଫୁସୁଫୁସୁ ହେଇ କହୁଛି। ଏମିତି ଛଳନା କରେ। ମକଦ୍ଦମା କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ ଯେ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କର ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତାକୁ ହାତ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜିତିବେ। ତେଣୁ ଦରବାରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ଆସି ସେଇ ଲୋକଟିର ଦୁଆରେ ହାଜର ହେଲେ। ତା ଦୁଆରେ ଟଙ୍କା ଥଳିମାନ ଆଣି ଉପହାର ଦେଲେ। ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ। ଫଳରେ ତାର ଭଙ୍ଗା ଘର ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଘର ଠିଆ ହେଲା। ରାଜା ଏସବୁ କଥା ଜାଣିପାରି ଲୋକଟିକୁ ଦରବାରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଥରେ ରାଜା ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କଲାବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ଘରେ ପୁଣି କଳିକଜିଆ ଶୁଣିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦରବାରରେ ରହିପାରିଲ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଠକି ନଥିଲେ ରାଜା କାହିଁକି ତମକୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ? ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହେବନି। ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ପୁରୁଷ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁରେ ଲୋକମାନେ ଖଚ ମିଛ କହିବାରୁ ରାଜା ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଗଣିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ଏସବୁ ଶୁଣିପାରି ରାଜା ତାକୁ ଦରବାରକୁ ଡକେଇ ନେଲେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ଲହଡ଼ି ଗଣିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ଲୋକଟି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି କେମିତି ଧନ କମେଇବ ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଗଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବୋଝେଇ ବୋଇତମାନ ଯା ଆସ କରୁଥାଏ। ସବୁ ବୋଇତକୁ ଅଟକାଇ ସେ କହିଲା, ମହାରାଜାଙ୍କର ମୋତେ ହୁକୁମ ହେଇଛି ଲହଡ଼ି ଗଣିବା ପାଇଁ। ବୋଇତ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗଣିବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋ ଲହଡ଼ି ଗଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ
ତୁମକୁ ରାଜଦରବାରରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାଜନମାନେ ମହାବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଲୋକଟିକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ଖଲାସ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଲୋକଟି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ଲୋକଟିର ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ତାକୁ କଟୁଆଳ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ।